Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Birodaroni qandim, javonoyi muhtaram, navasoyi qandi bobosh, zinda u sarbaland бошед. Риштаи суханро дароз карданӣ нестум ва имрӯз наворе карданӣ ҳастум ба занону модарони муҳоҷир, хусусан дар тарафи Москва, дар Люблино, дар Садовод, дар Футтисити, ҷам хел ҷоҳо будай кор ва фаъолият мекунам. Ман ба онҳо камтар як маслиҳате дорам ва ба шермардоне ки дар ин территорияҳо шумо кору фаъолият мекунед ва гуфти мардуми сарбаланди тоҷик синаҳои худро сипар мекунед, кандики сина нишон метаҳед, камтар эҳтиёт шавед. Ман ягон касро танқид карданӣ нестам, ба иззати нафси ягон кас расиданӣ ҳам нестам. Фикри худро ҳамчун бобо, ҳамчун як фарзанде ки як умр дар тоҷикистони азизи сарбуланд кор кардагӣ ва фаъолият кардагӣ ва муҳоҷирати меҳнатиам дидагиам, вале ба шумо суханҳое мекунам. гап сари чӣ меравад? Гап сари зану фарзанди миллати тоҷик меравад. ба ҳамаи шумо маълум аст, чашм напӯшен, нигоҳ кунед ки занону модарони тоҷик ба чӣ корҳо даст зада истанд, барои чӣ даст зада истанд. шумо эҳтиёт бошед, фардо рӯзи қиёмат агар чашм пӯшед, шумо ҷавоб метиҳед. ира ман ба шумо ваъда метиҳам ки фардо рӯзи қиёмат ҷавоб метиҳед. вақте ки модари тоҷик, зани тоҷик муҳтоҷай, вақте ки ба дигар корҳо даст мезанад, шумо чашм мепӯшед? ҳамин хел мошинои қимат кати мегардед, ҳамин хел коргаро доред, ҳамин хел пулдор ҳастед, леки зани тоҷик чӣ кор кардааст? зани тоҷик ба ҳамаи корҳои пасттарин медонам ки тоатаро мегӯянд ки рафта ҳама ҳоҷатхонаро тоза мекунанд, ҳоҷатхонаро кор мекунанд. зани тоҷик, миллати тоҷик иншам ба хайрай, хай пасудамои каву дигар ҷода кор мекунанд, иша ба хайрай. леки шумо бифаҳмед, шермардони тоҷик, ки вақте ки зани тоҷик, модари тоҷик ба зино даст мезанад, шумо наметавонед гап занед, шумо наметавонед ёрдам кунед ки барои чӣ зино мекунанд. авоё шумо мефаҳмед ки зани тоҷик ай дигар миллатҳо, ай ветнаму, ай хитою, ай грузину, ай ғайри дин ҳомиладор мешавад, миллат куҷо меравад? фарзанди ӯ чӣ мешавад? фарзанди ӯ оё тоҷик аст? оё мусулмон аст? шермардони ватан ки шумо дар онҷо кору фаъолият мекунед, наметавонед ки я назорат кунед, наметавонед ки я ёрдам кунед. чӣ қадар акуни бечораҳо, ман занҳоро танқид карданӣ нестам, маҷбур мешаванд шаҳварои беномусшон, бенангшон партофтагианд, инҳоро маҷбур шидаги рафтагианд, меҳнати сахт мекунанд. ман медонам барои ҳамин шумо шермардони тоҷик ёро ай раҳ бигардонед. шумо як рӯза кайфу маишате ки шумо мекунед, як моҳа ҳамун расходи як моҳа ҳамун модари тоҷика, хоҳари тоҷика шумо мекунед. як рӯза ҳамун мисол расходе мекунед. якамтар дасти ёрӣ дароз кунед. модаро маҷбур шиданд, хоҳаро гумроҳ шиданд, намедонанд чӣ кор карданшонанд. як марди тоҷик, як ноҷувонмарди тоҷик, номуҳтарами тоҷик ва я зан мекунаву мерава ними роҳш мекунад, ё ки аз тоҷикистон файродаш мекунад, уҷа ними роҳш мекунад. шумо ба ҳуш биёед, накунед. ояндаи миллат чӣ мешавад? миллат вақте ки зани тоҷик, модари тоҷик, ай дигар кас, ай ветнамӣ чӣ мешавад? ё ки ай хитоӣ фарзанди вай тоҷик мешавад? вай ғами тоҷикистона мехӯрад? вай ғами миллата, ғами дини мубини ислома мехӯрад? вай зойд чӣ мешавад? вай маҷбур шуда вай таваллуд кард. фаҳмидӣ? шумо камтар ҳирси миллӣ, ҳирси ватандӯстӣ, ҳирси мусалмонитон ҳаста ё неста? шумо наметавонед ёрдам кунед, вайро ёрдам кунед, ай роҳо бигардонишон. як бор биёред, шумо маломат накунед, таъна назанед,
مجبور شدید خواهر و مادرها تنشون نزنین، نیمی راهشون کردن، نیمی راهشون کردن، شکست دلشون کردن. شما اینها رو به نظر بگیرین. من همچون یک فرزند تاجیکستان به شما نصیحت میکنم پیش روح اینها رو بگیرین، نمونین. نسل ویران میشود، ویران میشد. مایلش مسلمان باشد، نکاح مسلمانی قطعی مایلش ما راضی بگیرد، نکاح کند، بگیرد، تربیت کند، بگیرد، آدم زندگی شود. غیر مسلمان چقدر دست درازی میکنه به زن تاجیک، به زن مسلمان پدر و مادری وای چقدر دست درازی میکنه. نصیحت کنید. من شما رو ملامت کردنی نیستم، من شما رو تنقید کردنی نیستم. باهوش بین. این روزا میگذرد. مادران، خواهران کمتر فکر کنید. به عمدی دنیا شده، به عمدی یک فند فریب یگان کسا نروید. زندگی پستی و بلندی ها دارد. اگر او قدر مرد هستی، جوان مرد هستی، جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فقط یک زنی مثل دختر گرفتگی بود. اگر خطا نکنم دیگه هم زناش مثل زنهای بیوه بودن. شما پیروی نمیکنید. بگیرین زنکو را مسئولیت کنین خطشون. ای همون روزه که وای توبه کرد در قرآن مقدس اومدگی که وقتی که کدام بنده که توبه کرد، توبه نسوح من یاد میشه در قرآن، توبه کرد ای همونجا ایسشا بگی نظارت که حرامی نکه، نکاح مسلمانی قطعی بگی بر یا جوش که رزقش خداوند میتیه. اگر در راه راست رفت خوش به حالش، در راه راست نرفت قرضی مسلمانی خطا اجرا میکنی. پگه زون دروز میگه که من همین را نصیحت کردم، گفتم با گپم نکرد. ای خودش گیلمان شوه. برای با چیکار میکنه؟ اسلام قبول نداشته باشه، شهوار قبول نداشته باشه، اوخی چیکار کنه برای؟ برای همین شهرمردان وطن ملت کجا میشود؟ تاجیک کجا میشود؟ اسلام کجا میشود؟ وقتی که زن باید تولد کنه، شهرمردی تاجیک تولد کنه، ای تاجیک تولد کنه، ای مسلمان تولد کنه، نه بلکه ای دیگه ملت، ای ملت غیر دین. با ای ملت غیر دین خصوصا شور شوین. شهرمردان تاجیک در کجای هستین باید دستگیری کنین. زنها را باید ای پیشون بزگرین، یک بار نصیحت کنین که قرضی مسلمانی خود را فردا روز قیامت جواب میتی. اجرا میکنی که من پیش گذاشتم نکرد. برای همین برادرها، دوستا، مادرها هشیار شین. این دنیا دو روزه، میجه زدن در میگذرد. این دنیا فردا پیش پروردگار، پیش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم سرخم و خجالت زده نشین. هشیار باشین برادرای قندم، زنده و سربلند باشین.